গুড মর্নিং অ্যান্ড নমস্কার। আহ, উপস্থিত সবাইকে আমি আমাদের যা বিভাগের পক্ষ থেকে আজকে যা আমাদের যোগা ডে যা প্রোগ্রাম আছে ওটা নিয়ে আমি আপনাদের সবাইকে আমি স্বাগত এবং অভিনন্দন করতে চাই। আজকে আমাদের ওয়েবিনারের বিষয় থাকছে অনলাইন যোগা লার্নিং প্রোগ্রাম। আজকে আমরা যোগা বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করব। সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটা যোগার যা সেশনটা আমরা করব 7th ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডে আমরা আমরা আছে ওটা আমরা সব আমরা বিশ্ব ভরে আমরা ওটাকে আমরা পালন করি। আমাদের বিভাগ থেকে আজকে থেকে আমাদের দু তিন দিনের জন্য আমরা ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডে যা আছে 7th ইন্টারন্যাশনাল আমরা পালন করছি। ইন্টারন্যাশনাল যা যোগা ডে আছে ওটার জন্য আপনাদের সবাইকে আমি বধাই দিতে চাই। তাই আমি আপনাদেরকে হ্যাপি যোগা ডে বলতে চাই। আজকে আমাদের যা যোগা আছে যোগা বিষয় নিয়ে আমরা এখানে ওয়েবিনারে আমরা আলোচনা করব। সঙ্গে সঙ্গে আমরা আজকে যা ওয়েবিনার আছে ওয়েবিনারে একটা আমরা যোগা সেশন যা আমরাও এখানে আমরা যোগা সেশনও আমরা কন্ডাক্ট করব। ওটার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের আজকে রিসোর্স পারসন এবং আমাদের গেস্ট মিস মীনাক্ষী আগরওয়ালা। উনি সার্টিফাইড যোগা ট্রেনার মিনিস্ট্রি অফ আইস থেকে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। সঙ্গে সঙ্গে উনি শ্রী শ্রী স্কুল অফ যোগা আর্ট অফ লিভিং ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার বেঙ্গালোরের সঙ্গেও উনি জড়িত আছেন। ওনাকে আমি আমাদের আজকে ওয়েবিনারে স্বাগত ও অভিনন্দন করতে চাই। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের এফপিও শ্রী কল্যাণ লাহা, এফপিও মালদা, এফওবি মালদা, উনাকে আমি স্বাগত করতে চাই। আর আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের রায়গঞ্জের এফপিও শ্রী বিরাজ নারায়ণ বই, উনাকেও আমি আজকে আমাদের যা ওয়েবিনারে স্বাগত করতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে আমি আমাদের আজকে যা ওয়েবিনারে উপস্থিত সবাইকে আমি আজকে যা ওয়েবিনারে উপস্থিত দেওয়ার জন্য আমি আমাদের বিভাগের পক্ষ থেকে স্বাগত করতে চাই। নাও আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট মাই FPO শ্রী কল্যাণ লাহা for his today's opening remarks on today's webinar. It's over to you, sir. সুপ্রভাত, গুড মর্নিং টু অল। আজকে আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি ওয়ার্ল্ড যোগা ডে পালন করব বলে। যদিও আজকে ওয়ার্ল্ড যোগা ডে নয়, আজকে ইভ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড যোগা ডে। আগামীকাল ওয়ার্ল্ড যোগা ডে আমরা 7th এডিশন পালন করব সারা বিশ্বে, যেটা শুরু হয়েছিল 2015 থেকে। যোগা আমাদের ভারতবর্ষের একটা বহু পুরাতন একটা ট্র্যাডিশন, যেখানে আমরা বলবো যে স্পিরিচুয়াল, মেন্টাল এবং ফিজিক্যাল একটা মেলবন্ধন হয়। এবং যোগা যুগ যুগান্তর ধরে চলে এসছে, যোগা আমরা করে থাকি। এবং 2015-21 জুনের পর থেকে এই যোগাটা একটা বিশেষ একটা স্বীকৃতি লাভ করেছে সারা বিশ্বে। আমরা তো সারা বিশ্বে যোগা নিয়ে সবসময় চলে আছে, কিন্তু 2015 সালে সেটা স্বীকৃতি লাভ করেছে। এবং এটা যেটা আগামীকাল হবে সারা বিশ্বেই পালন করা হচ্ছে, এবং সমস্ত দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা এবং ইউনাইটেড নেশনস সবাই করে থাকে। এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এর জন্য অনেক কিছুই করেছেন। আজকে এফওবি মালদার তরফ থেকে যে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়েছে, সেখানে আমরা দেখব যে মিস মনীষা আগরওয়ালা, যিনি সার্টিফাইড যোগা ট্রেনার মিনিস্ট্রি অফ আয়ুষ, উনি শ্রী শ্রী স্কুল অফ যোগা ব্যাঙ্গালোর আর্ট অফ লিভিং এর সাথে উনি যুক্ত। উনি আপনাদের দেখাবেন বিভিন্ন রকমের ITY এর যে প্রোটোকল অনুযায়ী যে ব্যায়ামগুলো হয়, যে ব্রিদিং এক্সারসাইজগুলো হয়, আপনারা দেখুন। এবং প্রয়োজনে আমি বলবো যদি ওনাকে ফলো করে যদি আপনারা নিজেদের জায়গায় থেকে যদি করতে পারেন, সেটা আরো ভালো হয়। এবং আমি সবাইকে আরেকটু রিকোয়েস্ট করব, যখন উনি যোগা করবেন আপনারা প্লিজ কি কোশ্চেন আস্ক করবেন না। কোশ্চেন আনসারের জন্য আমরা শেষে 10 থেকে 15 মিনিট রেখেছি। যার যেরকম কোশ্চেন তখন আমরা কোশ্চেন নেব।
এখন আমি আর বিশেষ কিছু বলছি না, আমি মনীষা ম্যাডামকে বলছি, আপনি শুরু করুন প্লিজ। থ্যাংক ইউ। नमस्कार। थैंक यू कल्याण बाबू। तो बिना बातों में वक्त जाया किए हम शुरू करते हैं। तो কালকে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ যোগা রয়েছে, হ্যাঁ, যেমন কল্যাণ বাবু বললেন 2015 থেকে শুরু হলো। আমি হচ্ছি মনীষা আগরওয়াল, আর আমি এই যোগা নিয়ে 2011 থেকে যুক্ত রয়েছি। আমি আর্ট অফ লিভিং এর একটা ভলেন্টিয়ার, প্লাস আমি আর্ট অফ লিভিং এর একটা টিচার রয়েছি, ফ্যাকাল্টি মেম্বার রয়েছি। তো আমরা অনেক জিনিস নিয়ে কাজ করি, আর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সাথে আমরা যুক্ত হয়ে অনেক বিভিন্ন বিভিন্ন এরিয়াতে আমরা কাজ করি। হ্যাঁ, তা থেকে আমাকে যে সব থেকে পছন্দ রয়েছে সেটা হচ্ছে যোগা। ঠিক আছে, তাছাড়া আমরা এই যে অনেক আমরা বাচ্চাদের নিয়ে, আমরা উইমেন্সদের নিয়ে, আমরা তারপর ইউথদেরকে নিয়ে অনেক অনেক কাজ করেছি। ঠিক আছে, তখন এবার আমরা সবাই করব, আমার অনুরোধ রয়েছে কি আমরা সবাই একসাথে, আমি যা যা করাচ্ছি আমার সাথে সাথে আপনারাও করুন। ব্যায়াম হোক, যোগ হোক, বা শ্বাসের কোনো প্রক্রিয়া হোক, যাই কিছু আমি করবো, আমি আপনাদেরকে পুরো সময় দেব, ভালো করে বোঝাবো, আপনারা সেই জিনিস আমার সাথে সাথে করুন। ঠিক আছে, তো আগে আমরা একদম ভালো বাবু হয়ে বসবো, সুখাসনে বসবো। আমরা হাতটাকে আমার হাঁটুর উপরে রাখবো, চোখটা বন্ধ করে আগে আমরা 3 বার ওমকারে উচ্চারণ করে নিচ্ছি। আমরা চোখটা বন্ধ করব, একটা সাধারণ নিঃশ্বাস নেব, साधारण सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ दें। আমরা আরেকটা সাধারণ নিঃশ্বাস নেব, আর ছেড়ে দেব। এবার আমরা ওমকার করব, ওমকারের জন্য নিঃশ্বাস নেব, আমরা চোখটা বন্ধই রাখবো, आंखों को बंद ही रखते हुए ओमकार की ध्वनि को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। धीरे धीरे चोखटा खुलबो। आई होप आप लोग कोई भी लेदर आइटम बॉडी में नहीं पहन के रखे हो, घड़ी, बेल्ट, आप लोग सब कंफर्टेबल क्लोथ पहन के रखें जिसमें आप लोग अच्छे से योगा कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्राणायाम से। আমরা সবথেকে আগে শুরু করব প্রাণায়াম দিয়ে। তো আমরা কপালভাতি প্রাণায়াম করব। আমি নিশ্চয়ই জানি অনেকজনই শুনেছেন অনুলোম বিলোম বা কপালভাতি। এটাকে কি করে করতে হয়? আমরা সাধারণ নিঃশ্বাস নিচ্ছি নাক দিয়ে, যখন নিঃশ্বাস ছাড়ছি আমরা নিজের পেটকে ভেতর দিকে পুল করছি আর জোরে নাক দিয়ে শ্বাস ছাড়ছি। আপনারা একবার দেখুন আমাকে, তারপর আমরা সবাই একসাথে করব। আমি যখন নিঃশ্বাস ছাড়ছি জোরে, আমি নিজের পেটকে পুল করছি, ঠিক আছে? আর নিঃশ্বাস আমি যখন নিচ্ছি সেটা হচ্ছে সাধারণ নিঃশ্বাস।
আমরা সবাই সাথে পড়বো। এবার হাতটা আমরা হাঁটুর উপরে এভাবে রাখবো, চোখটা বন্ধ করে। আমাদের মেরুদণ্ড সোজা থাকবে। আমরা একটা সাধারণ নিঃশ্বাস নেব আর ছেড়ে দেব। এবার কপালভাতির জন্য নিঃশ্বাস নেব, ছাড়বো, নেব, ছাড়বো, নেব, ছাড়বো, নেব, ছাড়বো, নেব, ছাড়বো। in, 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 and relax, বিশ্রাম করব। চোখটা বন্ধই রাখবো আমরা, আর শরীরের মধ্যে যা কিছু হচ্ছে তার প্রতি সজাগ হয়ে যাব। আমি আশা করি আপনারা সবাই বুঝে গেছেন কিভাবে আমরা কপালভাতি প্রাণায়াম করি। সেকেন্ড রাউন্ড কপালভাতির জন্য, দ্বিতীয় রাউন্ডের জন্য আবার একটা সাধারণ নিঃশ্বাস নেব আর হাসতে হাসতে ছেড়ে দেব। মুখে এরকম স্মাইল আমরা রাখবো। এই স্মাইলের সাথে সাথে আমরা কপালভাতির জন্য নিঃশ্বাস নেব আর ছাড়বো, নেব, ছাড়বো, নেব, ছাড়বো, নেব, ছাড়বো, নেব, ছাড়বো, নেব, ছাড়বো, নেব, 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 और विश्राम करो। विश्राम करेंगे, आंखों को बंद ही रखेंगे। शरीर में जो भी कुछ हो रहा है उसके प्रति सजग हो जाएं। আবার আমরা থার্ড রাউন্ডের জন্য একটা সাধারণ নিঃশ্বাস নেব আর ধীরে ধীরে ছেড়ে দেব। এবার একটা মুখে হাসি রেখে কপালভাতির জন্য নিঃশ্বাস নেব, ছাড়বো, 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 আর বিশ্রাম করব। রিল্যাক্স,
চোখটা যেন বন্ধই আছে। নিজের পুরো ধ্যান নিজের শরীর উপরে নিয়ে আসবো। ধীরে ধীরে আমরা চোখটা খুলে নেব। ভালো লাগলো? ঠিক আছে, এবার আমরা করব নারী শোধন প্রাণায়াম। আমরা এই যে প্রাণায়াম গুলো করছি, কেন করছি? কেন কি এইসব প্রাণায়াম আমাদের লাংসের জন্য অনেক ভালো, আমাদের লাংসের জন্য। আমরা এই 2 বছর থেকে দেখেছি কিভাবে করোনা ভাইরাস আমাদেরকে সবাইকে অসুস্থ করে দিয়েছে, है ना? যাদের যাদের লাংস ক্যাপাসিটি ভালো রয়েছে, রেসপিরেটরি সিস্টেম যাদের যাদের ভালো রয়েছে, ওদেরকে কিছু হয়নি। তো যদি আমরা এইসব প্রাণায়াম রেগুলারলি করি, না, রেগুলারলি আমরা সব দিন রোজ করি, তো আমাদের লাংস ক্যাপাসিটি অনেকটা বেড়ে যায়। ঠিক আছে, তার সাথে সাথে আমাদের মনও শান্ত থাকে। তো এবার আমরা যা করবো তার হচ্ছে অনুলোম নারী শোধন প্রাণায়াম। এটা কি ভাবে করবো? ম্যাডাম একটু একটু ইন্টারাপ্ট করছি। হ্যালো। হ্যাঁ 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 বলুন। হ্যাঁ, বলছি আপনি একটু হিন্দিতেও বলবেন প্লিজ, অনেক আমাদের হিন্দি ऑडियंस আছে, তারা তাহলে ফলো করতে। अच्छा ठीक है ठीक है। बंगाली हिंदी ओके ठीक ओके। हम ये प्राणायाम क्यों करते हैं? प्राणायाम से जो हमारी फेफड़े हैं, हमारी जो लंग्स है, उसको बहुत हिम्मत और ताकत मिलती है ना? तो हमने अभी 2 साल में क्या देखा है कि कैसे कोरोना के कारण इतने लोग बीमार पड़े, है ना? पर जिनके फेफड़े स्ट्रॉन्ग थे उनको कुछ नहीं हुआ। तो अगर हम रोज प्रतिदिन प्राणायाम करते हैं, जैसे अभी मैंने कपालभाति दिखाया, अब हम करेंगे नाड़ी शोधन, अगर हम इसको रोज करते हैं तो इससे ना ही खाली हमारी फेफड़ों में ताकत आती है, बल्कि इसके साथ साथ हमारा मन भी बहुत शांत होता है। तो अभी नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करेंगे? ये हमारा जो बायां हाथ है, हमारे जो बां हाथ রয়েছে, আমরা সেটা হাতের উপরে রাখবো। हम बायां हाथ अपने घुटना के ऊपर रखेंगे। दायां हाथ हम अपने जो हमारी पहली उंगली है और दूसरी उंगली है, उसको हम अपने आईब्रोज के बीच में रखेंगे, हमारे दोनों घरों के बीच में रखेंगे, है ना? फिर क्या करेंगे? हम अपनी दाई नासिका को बंद करेंगे। আমরা ডান নাককে বন্ধ করব আর বাঁ নাক দিয়ে আমরা নিঃশ্বাস ছাড়ব। এবার আমরা बां नाक দিয়ে নিঃশ্বাস নেব। बां नाक के बंद करब, बायां नाक को बंद करेंगे और दाहिने नाक से सांस छोड़ेंगे। डान नाक দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ব, আবার ডান नाक নিয়ে নিঃশ্বাস নেব, दाएं नाक से सांस लेंगे और बाएं नाक से छोड़ेंगे। ऐसे ही हम आंख बंद करके करते रहेंगे। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, हमारे मेरुदंड सोजा থাকবে, नाड़ सीधी रहेगी। कंटिन्यू करते हैं। बाएं नाक से सांस लेते हैं, बाएं नाक को बंद करते हैं और दाहिने नाक से सांस छोड़ते हैं। दाएं नाक से सांस ले, बंद करें, बाएं से छोड़ें, बाएं से सांस ले, बंद करें, दाएं से छोड़ें, दाएं से सांस ले, बंद करें, बाएं से छोड़ें, बाएं से सांस ले, बंद करें, दाएं से छोड़ें, दाएं से सांस ले, बंद करें, बाएं से छोड़ें। कुछ राउंड अपने आप करते हैं।
हम बाएं नासिका से सांस छोड़ते छोड़ते राउंड को कंप्लीट करेंगे। আমরা বা নাক দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে রাউন্ডকে কমপ্লিট করার পর বিশ্রাম করব। आंखें बंद। तो हम ये नाड़ी शोधन प्राणायाम 5 मिनट तक कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम 2 मिनट से शुरू करते करते मैक्सिमम 5 मिनट तक हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। एक बार আমরা দাঁড়িয়ে করব, खड़े हो जाते हैं। এবার আমরা একটু নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে একটু জগিং করে নিই। অনেক দের থেকে বসে আছি, একটু শরীরে थोड़ा सा हलचल ले आते हैं शरीर में। हाथ के नौड़ाबो, माथा, ভালোভাবে। নিজে জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা সবাই একটু করব যোগা। একটু জোরে করি। धीरे धीरे रिलैक्स, विश्राम करें। আমরা पाटाके एक साथ रखबो। हम लोग का दोनों पाँव एक साथ है। सांस लेते हुए हाथ ऊपर करते हैं, हथेलियां एक साथ। निश्वास নিতে নিতে আমরা হাতটাকে উপরে নিয়ে যাব। এবার আমরা উপরের দিকে হাতটাকে টানবো। हाथ को हम ऊपर की तरफ खींचेंगे और हम अपने टोस पे आ जाएंगे, पैरों की उंगलियों पे आ जाएंगे। और सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। फिर से एक बार करते हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर और ऊपर की तरफ खींचे अपने आप को और पैरों की उंगलियों पे आ जाए। और धीरे धीरे नीचे। रिलैक्स। अब सांस लेते हुए हाथों को सामने कंधों के बराबर लेके आए। दोनों हथेलियां एक दूसरे की ओर है ना। अभी बिना पाँव को हिलाए, पाँव जहाँ है पाँव वही रहेंगे। पाँव के बीच में 1 फीट का गैप है। আমাদের পায়ের ভেতরে 1 ফিটের গ্যাপ রয়েছে। এবার আমরা নিঃশ্বাস নিতে নিতে হাতটাকে ডান দিকে নিয়ে যাব। सांस लेते लेते हम दाहिने तरफ घूम जाएंगे, जितना घूम सकते हैं। दोनों पैर पर जमीन पे ही हैं, पैरों को नहीं उठाएंगे और अपने दाहिने कंधे से पीछे की ओर देखें। আমরা নিঃশ্বাস নিতে থাকবো, ছাড়তে থাকবো আর নিঃশ্বাস নিতে নিতে সামনে। এবার আমরা बाएं दिखे घूरे जाबो। अब हम बाएं तरफ घूम जाएंगे।
हमारे पैर जहाँ है वही है, पैरों को नहीं हिलाएंगे, सिर्फ अपर बॉडी को हिलाएंगे और बाएं कंधे से पीछे की ओर देखिए। और सांस लेते लेते सामने एंड रिलैक्स। এটা আমরা করলাম কাটি চক্র আসন। এবার আমরা যা করব এটা হচ্ছে वृक्ष आसन और ट्री पोज। तो जो पहली बार कर रहे हैं वो ठीक से देखें कैसे करेंगे। हम अपना दाहिना पैर उठाएंगे, दाहिना पैर को उठा के हम घुटनों के पास भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, या अपने जंघा पे भी रख सकते हैं। तो आपको जहां भी कंफर्टेबल हो आप वहीं रखें, गिरिएगा मत, ठीक है। सांस लेते लेते हम अपने हाथों को ऊपर करेंगे और एक वृक्ष के समान, एक पेड़ के समान खड़े हो जाएंगे। अपनी दृष्टि को एक जगह बनाए रखें। लंबी गहरी सांसें लें और छोड़ें। और सांस छोड़ते छोड़ते नीचे, पाँव को भी नीचे रखेंगे। अब हम बाएं पाँव से करेंगे। बाएं पाँव को भी अगर आपको नीचे रखना है नीचे रखिए, घुटना के पास रखना है घुटना के पास रखिए, या फिर जंघा के पास रखना है तो जंघा के पास भी रख सकते हैं। जैसे बा पा दिए আমরা করছি, আমরা বা পাকে হাঁটুর উপরে নিচে বা উপরে থাইজে আমরা রাখতে পারি। হ্যাঁ, ব্যালেন্সটা আমরা করে রাখবো। এবার নিঃশ্বাস নিতে নিতে হাত উপরে, আর সামনে যে কোনো একটা জিনিসকে দেখুন যা নড়াচড়া করছে না। सामने कोई भी एक स्थिर चीज को देखेंगे। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। और सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। बढ़िया। अभी हम पैरों को थोड़ा दूर करते हैं, 2 से 3 फीट का गैप लाते हैं पैरों के बीच में। सांस लेते हुए हाथों को साइड में कंधों के बराबर लाएं। अभी जब हम सांस छोड़ेंगे हम दाहिने तरफ झुकेंगे अपने। त्रिकोण आसन, शरीर को सामने या पीछे नहीं करेंगे, सीधा लाइन में। दाहिना हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर। हम ऊपर की ओर देखेंगे। सांस लेते हुए ऊपर। এবার আবার নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আমরা বাঁ দিকে बाएं हाथ की तरफ हम झुकेंगे। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर और ऊपर देखें। सांस लेते लेते ऊपर, निश्वास নিতে নিতে আবার ऊपर এসে যাব। हाथ नीचे, पाँव को एक साथ कर लेंगे। এবার আমরা করব চেয়ার পোজ। চেয়ার পোজ কি করে করা হয়? আমরা ভাববো কি পেছনে আমাদের একটা চেয়ার রয়েছে, ঠিক আছে? এবার চেয়ারের উপরে আমরা বসবো। হ্যাঁ, তো আমরা হাঁটুকে একটু বেন্ড করব। हाथों को बेंड करे नीचे नीचे जाओ, मेरुदंड सोजा। अब हम इमेजिन करेंगे कि हमारे पीछे चेयर है और उस चेयर पे हम बैठ रहे हैं। हाथों को सामने करते हुए, घुटनों को मोड़ते हुए, जैसे चेयर पे बैठते हैं वैसे बैठेंगे। थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, बस ऐसे बैठे रहे। चेहरे पे स्माइल,
और नीचे आ जाए। बहुत बढ़िया। तो अब हम करेंगे बद्ध कोण आसन या फिर बटरफ्लाई। कैसे करना है? दोनों पगथलियों को संग में लेके आएंगे। हम दोनों पाँव को ऐसे मिला के लेके आते हैं साथ में, और एक प्रजापति के जैसे बटरफ्लाई के तरह अब हम अपने घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। सबाई करब আমরা सब करेंगे हम। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। आप अपने हाथों से अपना पैर पकड़ के रखे हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी। अभी सांस छोड़ते छोड़ते सामने की ओर झुकेंगे। और सांस लेते लेते ऊपर। रिलैक्स। अभी हम उष्ट्र आसन करते हैं। उष्ट्र आसन कैसे करेंगे? हम वज्र आसन में बैठ जाएंगे। वज्र आसन में कैसे बैठते हैं? घुटनों को मोड़ के पैरों को पूरा फ्लैट रखेंगे। ठीक है। उष्ट्र आसन में हम अपने हाथों को अपने कमर के पीछे रखते हैं, अपने लोअर बैक में। আমরা নিজের হাতটাকে আমাদের কোমরে রাখবো এবং নিঃশ্বাস নিতে নিতে আমরা পেছন দিকে একটু যাব। सांस लेते लेते हम पीछे की तरफ थोड़ा झुकेंगे। इसी पोजीशन में रहे। और सांस छोड़ते छोड़ते हम पैरों पे बैठ जाएंगे और अपना माथा नीचे जमीन पे लगाएंगे। আমরা পায়ের উপরে বসে নিজের মাথা মাটিতে রাখবো। হাত দুটোকে আমরা সামনের দিকে স্ট্রেচ করছি। সাধারণ নিঃশ্বাস নেব আর ছাড়বো। নিঃশ্বাস নিতে নিতে আবার উঠবো। এবার উঠে আমরা पेटेर बल शुए पड़ब। पेट के बल हम अब लेट जाएंगे। पेट के बल लेट के हम अपने हाथों को सामने रखते हैं, अपनी कोहनियां भी जमीन पे रखते हैं और सांस लेते लेते अपने चेहरे और छाती को ऊपर करेंगे। আমরা নিজের এলবোকে মাটিতে রাখছি আর নিঃশ্বাস নিতে নিতে আমরা নিজের বুককে আর মাথাকে উঁচু করছি। সামনের দিকে দেখবো আমরা। निश्वास नेবেন और ছাড়বেন। सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। এবার নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে কাম ডাউন, নিচে आ जाए। এবার হাতটাকে আমরা নিজের চেস্টের সাইডে রাখবো। शोल्डर्स के पास में रखेंगे अभी हाथों को और सांस लेते लेते चेहरे और छाती को ऊपर उठाएंगे। कोबरा में भुजंगासन। हमारी कोहनियां ऊपर है अभी। और निश्वास छाड़ते छाड़ते धीरे धीरे नीचे। हाथ दोनों को साइड में रखें।
এবার আমরা করব विपरीत शलभासन। तो विपरीत शलभासन कैसे करते हैं? हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, আমরা একটু মুঠো করে নেব হাতটাকে, তারপর আমরা আমাদের গ্রোइन एरियाতে রাখবো মুঠিটাকে। हाथ की मुट्ठी बना के अपने ग्रॉइन एरिया में रखेंगे और सांस लेते लेते दोनों पैरों को ऊपर करेंगे। आपका चेहरा नीचे ही है, सांस ले और छोड़े। जितना उठा सकते हैं पाँव को उतना उठाएंगे और धीरे धीरे नीचे। हाथों को निकाल लें और मकर आसन में रेस्ट करेंगे। मकर आसन कैसे करेंगे? दोनों हाथों को माथा के नीचे ले लें, पैरों के बीच में गैप, इसको हम विश्राम पोज भी बोलते हैं। इस पोज में हम विश्राम भी कर सकते हैं। मकर आसन। अब धीरे से हम दाहिनी और करवट ले लेते हैं। दाहिनी और करवट लेके हम पीठ के बल आ जाते हैं। पीठ के बल आ जाए, पीठ के बल आके हम अपना दाहिना पैर को मोड़ के छाती के पास लेके आएंगे। আমরা ডা পাটাকে মুড়িয়ে নিজের বুকের কাছে নিয়ে আসবো। বা পা পুরো সোজা আছে, বায়া পা पूरा सीधा है। एंड रिलैक्स, विश्राम करें। अभी बाएं पाँव को मोड़ लें, बाएं पाँव को मोड़ के छाती के पास लाएं। पाँव को सीधा कर लें। अभी दोनों घुटनों को मोड़ के छाती के पास लाए। पवन मुक्त आसन। सांस छोड़ते छोड़ते अपने माथा को भी उठाएं, अपने नाक को घुटनों से लगाएं और बॉडी को रॉक कर सकते हैं राइट टू लेफ्ट। एंड रिलैक्स, पाँव को सीधा कर लेंगे। अब हम करेंगे सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन कैसे करते हैं? घुटनों को मोड़ ले, दोनों घुटनों को मोड़ ले, दोनों हाथ शरीर के बगल में। अभी सांस लेते लेते हम अपने हिप्स को, अपने जंघा को ऊपर की ओर उठाएं, जितना उठा सकते हैं। ऊपर की ओर ही पकड़ के रखें अपने थाइस को और धीरे धीरे नीचे। रिलैक्स। अभी अपन दाहिना पैर लेते हैं। दाहिना पैर को मोड़ के घुटना को बाएं पैर पे रखें और दाहिने पैर को वापस बाएं साइड लेके जाएं और आप सीधा ऊपर देखेंगे। आप सीधा ऊपर देख रहे हैं, सिर्फ आपका दाहिना पैर बाएं तरफ गया। सीधा पाँव को सीधा कर ले। अभी बायां घुटना ले,
दाएं पैर पे रखें और बाएं पाँव को दाहिने तरफ ले जाएं। आप सीधा सीलिंग को देख रहे हो। एंड रिलैक्स, पाँव को सीधा करें। और विश्राम करें। हम आंखों को बंद कर लेंगे लेट के। 3 बार हम भ्रमरी प्राणायाम करेंगे। भ्रमरी प्राणायाम कैसे करते हैं? साधारण सांस लेंगे नाक से और जब सांस छोड़ेंगे हम, तब हम हनी बी के तरह आवाज करेंगे, जैसे ऐसे 3 बार हम करेंगे। आराम से लेट जाए, हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई। এবার আমরা ভ্রমরি প্রাণায়াম করব। আমরা সাধারণ নিঃশ্বাস নেব। যখন আমরা নিঃশ্বাস ছাড়বো, আমরা একটু ভ্রমর মতো আওয়াজ করব, এইরকম। ठीक है, जब আমরা নিঃশ্বাস ছাড়বো তখন आंखें बंद, एक साधारण श्वास अंदर और छोड़ दें। भ्रमरी के लिए सांस ले। सांस ले। सांस ले। বিশ্রাম করুন। আমরা চোখটা বন্ধই রাখবো। চোখটা বন্ধই রেখে আমরা दाहिने दिखे घूरे जाबो। आंखों को बंद ही रखते हुए दाहिने तरफ घूम जाएंगे। और आंखों को बंद ही रखते हुए उठ के बैठ जाएंगे। চোখটা বন্ধই থাকবে। আমরা উঠে বসবো। চোখটা খুলবো না। आराम से बैठेंगे। निश्वास नेब और छेड़े देब। নিজে আশেপাশে যে কোনো আওয়াজ হচ্ছে তার উপরে নিজের ध्यानটাকে নিয়ে যাব। आसपास जो भी आवाजें हो रही हैं, अपना मन उस पे लेके जाएं। लोगों के बात करने की आवाज, पंखे की आवाज, ट्रैफिक की आवाज, टीवी की आवाज, उन सारी आवाजों को स्वीकार करो। सब आवाज के আমরা স্বীকার করে নেব। अब अपना ध्यान अपने शरीर के ऊपर ले जाएं। এবার নিজের ধ্যানটাকে আমরা নিজের শরীরের উপর নিয়ে যাব। पा बा पा, दाहिना पैर, बायां पैर, पेट,
छाती, कंधे, दाहिना हाथ, बायां हाथ, feet, back, गर्दन, neck, चेहरा, अब अपना ध्यान अपने सर की चोटी पे ले जाएं। এবার নিজের ধ্যানটাকে নিজের মাথার উপরে নিয়ে যাব और पूरे शरीर को विश्राम दे। নিজের শরীরকে পুরো বিশ্রাম দিন। একটা সাধারণ নিঃশ্বাস নেব আর ধীরে ধীরে ছেড়ে দেব। এবার নিজের ধ্যানটাকে নিজের भावना ऊपर निये जाओ। अब अपना मन में जो भी भावनाएं आ रही है उसके ऊपर ले जाए। सुखद भावनाएं, असुखद भावनाएं, मनेर मध्य जा भावना उठছে ताके उठते दिन। अपनी भावनाओं के साथ में एक हो जाएं। मन में जो भी विचार आ रहे हो उनको आने दें। ये शरीर हमें प्रकृति का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। इसका आदर और सम्मान करें। আর একটা নিঃশ্বাস নেব আর ছেড়ে দেব। চোখটা বন্ধ আছে, आंखें बंद है। आप प्रेम हो, आप आनंद हो, आप खुशी हो। আপনি প্রেম আছেন, আপনি আনন্দ আছেন, আপনি খুশি আছেন। আর একটা নিঃশ্বাস নেব আর ধীরে ধীরে ছেড়ে দেব। फिर से अपने मन को अपने विचारों पे ले आए। अपने
शरीर पे लेके आए। धीरे धीरे अपने शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाएंगे। ओम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए हम आंखें खोल सकते हैं। নিজের সময় নিয়ে আস্তে আস্তে আমরা নিজের চোখটাকে খুলতে পারি। নমস্তে। কেমন লাগলো? कैसा लगा? আশা করি সবার ভালো লেগেছে। ম্যাডাম খুব ভালো দেখিয়েছেন। ইটস ওয়াজ আ ওয়ান্ডারফুল সেশন। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। এবার আমি সবাইকে বলবো যে আপনারা যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকে যোগা রিলেটেড, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন রিলেটেড টু যোগা ইউ ক্যান আস্ক মানিষা ম্যাডাম। Yes. She will answer all your queries. Thank you. Yes, sure. Please Is there any question? please unmute. If anybody has any question, please unmute your microphone and ask Manisha madam. Thank you. Thank you. So if you have any questions related to the class today, आपका अगर कोई भी प्रश्न है आज के क्लास के दौरान, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो आप पूछ सकते हैं। कोई शायद আপনারা- chat box में लिख रहा है। আমি রিকোয়েস্ট করব চ্যাট বক্সের থেকে আপনার ওরালি কোশ্চেন করতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। আপনার মাইক্রোফোনটা প্লিজ আনমিউট করে আপনি কোশ্চেন করতে পারেন। হ্যালো, কারো কি কোনো হ্যাঁ বলুন প্লিজ। হ্যাঁ বলুন। নমস্কার, আমি হাওড়া, ওয়েস্ট বেঙ্গলের হাওড়া থেকে বলছি, শিলা কুন্ডু। আমি আর আমার মেয়ে এই সেশনটা দেখলাম এবং ওনার সঙ্গে সঙ্গে করলাম, খুব ভালো লেগেছে। তো আমরা যেটা চাইছিলাম যে যদি কন্ট্যাক্ট নাম্বার পাওয়া যায় বা আমরা যদি এটা কি হয়, একা একা হলে হয়তো কখনো কাজের অন্য কিছুতে করা হয় না, সেটা যদি মানে এরকম করা যায় তাহলে খুব ভালো হয়। মানে যেমন ধরুন আজকে ওনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা করলাম, সেটা বলছি যে আপনাদের কোনো কন্ট্যাক্ট নাম্বার পেলে ভালো হয়, যে আমরা যোগাযোগ করে নিলাম বা কোনো একটা বা কোনো অসুবিধা হলো আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি, এটা চাইছি। ধন্যবাদ। আপনারা আমার नंबर নিতে পারেন। तो या तो अभी रूपम जी आपके चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या आप लोग लिख सकते हैं मेरा नंबर। और ये सेशन तो स्पेशली इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लिए हुआ था, है ना। तो अगर आप लोगों को किसी को भी पर्सनली अगर कुछ करना है तो आप लोग कल्याण जी को भी कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर कल्याण जी मैं क्या अपना नंबर बोलूं यहाँ पे? हाँ बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। ओके, तो मेरा नंबर आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग और सब बातें बाद में करेंगे। तो मेरा नंबर है 9123018475 9123018475। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, নম্বর নোট করেছি ম্যাডাম। थैंक यू। যদি কখনো মানে নিশ্চয়ই সবসময় করবো না, তখন কোনো খুব এমার্জেন্সি হবে তখনই আপনাকে একটা जी बिल्कुल ठीक। ওকে ম্যাডাম। अभी योगा या प्राणायाम से अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ। আপনাদের কোনো যোগা রিলেটেড, কোনো প্রাণায়াম রিলেটেড, বা আপনারা যখন যোগা করবেন তখন কিভাবে করবেন, কোনো
রাইট পশ্চার আছে, কোথাও কারো ভুলভ্রান্তি থাকলে খেয়ে করবেন নাকি না খেয়ে করবেন, এরকম অনেক কোশ্চেন অনেকের মনে থাকে। তো আমি রিকোয়েস্ট করবো যে আপনারা কোনো রকম লজ্জাবোধ করবেন না, আপনারা কোশ্চেন করুন। যাদের কোনো কোশ্চেন আছে, আপনাদের কোনো কোয়ারি থাকলে আপনারা প্লিজ কোশ্চেन করুন। अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन है योगा रिलेटेड तो प्लीज आस्क, मनीषा मैडम विल आंसर। हाँ, राइट रॉन्ग कोई क्वेश्चन का कुछ नहीं है, आप बस पूछे बेझिझक होके। বোধহয় কারো কোনো কোশ্চেন নেই। আছে, আমি তো আছে কারো কোশ্চেন? हाँ, शीला जी यू वांट टू आस्क और नंदिनी जी यू वांट टू आस्क? হ্যাঁ ম্যাডাম, আমি আমার এজ অ্যাবাউট 50, আমার মেয়ে 21। তো মেয়েটার মাঝে কিছু মেন্টাল সমস্যা হয়েছিল এই লকডাউনের সময় দীর্ঘ এতে। তখন মানে আমরা ডাক্তার দেখিয়েছিলাম, দেখিয়ে এখন এমনি ভালো আছে, কিন্তু ওর যেটা হয় যেটা প্রচুর কনফিডেন্স থাকে না, মানে আনইজি ফিল করছে। এখন তো এই সময়টা তখন এস্টাবলিশ করারও সময়, এমএসসি করছে এখন। আমি সার্ভিস করি, গভর্নমেন্ট সার্ভিস করি ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের। তো সেখানেও আমাদের কাজের চাপ থাকে, এটাও আমাদের একটা স্ট্রেস হয়। আর আমাদের মানে আমার যেমন হাই প্রেশার আছে, আমি প্রেশারের ওষুধ খাই। যা বলতে চাইছিলাম যেটা তো মানে হালকা খাবার কিছু খেয়ে করা যায় তাই তো যোগাগুলো, বা সকালের দিকে? হ্যাঁ, আপনারা বেস্ট হচ্ছে যোগা যদি খালি পেটে করে, এমটি স্টমাক ইন দ্য মর্নিং। যদি সময় না পান সকালে, তখন আপনারা এই বিকেলের সময় যে হয় 5টা 6টার সময় খালি পেট এমটি স্টমাক আপনারা করতে পারেন বিফোর ডিনার। ঠিক আছে ম্যাডাম। আর একটা ওবেসিটির সমস্যা আমাদের আছে ম্যাডাম, মানে মেয়ে তো যেহেতু এখন এই ওষুধগুলো খাচ্ছে, তার ফলে ওর ওবেসিটিটা অনেকটাই বেড়ে গেছে, ওয়েট গেইন হয়েছে অনেকটা, মানে প্রায় এটা একটা আমাদের সমস্যা আর কি, এর জন্য প্রেশারটাও আছে। আমার তো ওয়েট গেইনের কি হয় দেখুন, এই 2 বছর থেকে 2020 থেকে আমরা দেখছি কি সবাই বাড়িতেই বসে রয়েছে, তাই না? তো বাড়িতে বসে বসে বেশি ওয়ার্কআউট হচ্ছে না কারো, তাই জন্য অনেক আমরা ওয়েট গেইন করে নিচ্ছি, ঠিক আছে? তো একটু বাড়িতেই যদি আপনারা একটু যোগা বা প্রাণায়াম করবেন, হ্যাঁ, সেটা অনেক আপনাকে হেল্প করবে। আর যে বাইরের জিনিস রয়েছে সব, সেই सबसे একটু उसको थोड़ा सा कम करने से ही ठीक रहेगा। ओबेसिटी उसी से कंट्रोल होगा। अगर ओबेसिटी है तो बाहर का जितना भी फ्राइड फूड है ना, उसको थोड़ा सा बंद करने से, कम खाने से ठीक होगा। बाहर का फूड नहीं खाते। अच्छा, ठीक है, फिर भी ये होता है क्योंकि हम तो वैसे काम करते हैं ना, ऑफिस में भी काम करते हैं तो वैसे ही करते हैं, इसलिए আচ্ছা আমি আচ্ছা, এখানে আমাদের মধ্যে কানাডা থেকে নন্দিনী ম্যাডাম আছেন, উনি কি কিছু কোশ্চেন করতে চান? হ্যালো, नमस्ते। पहले I don't really have any questions. I was invited to join here, so thank you for asking me to join. And as you were mentioning, like I can speak in Bangla, but you know there might be people who may not understand Bangla. That's why I'm just saying in English. Like as you mentioned, Kullan, like June 21st is the International Yoga Day, and it is so good to see all over the world. In Canada, it's just like people are just going crazy about yoga. Okay. And it like there are so many institutions of yoga all over Canada, and mostly the white Caucasian people are the gurus, and they are getting their training from India. So I'm proud to be an Indian, and you know, yeah, so your session was very nice too, and I also practice on a regular basis. I don't have any questions at this time, but yeah, thank you for inviting. থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আচ্ছা আমি কিছু, আমার কিছু কোয়ারি ছিল, আমি তো কোশ্চেন করতে চাই। हाँ बोलूं कल्याण जी? हाँ, আমি হিন্দিতে বলছি যে কবি কবি हम लोग देखते हैं। না না, আপনি বাংলাতে বলতে পারেন, আপনার আচ্ছা, আওয়াজ আমি ছিল না তাই। হ্যাঁ বলুন।
আমি বলছি যে কখনো কখনো আমরা দেখি যে মানুষ যোগার সাথে অন্য কোনো ওয়ার্কআউট বা অন্য কোনো টাইপের নট রিলেটেড যোগা আপনার যোগার সাথে একসাথে কম্বাইন করে তো সেটাকে রিলেট মানে সেটা কি করা যায়? বিলকুল বিলকুল, হ্যাঁ, আমরা স্কিপিং হলো, জগিং হলো, রানিং হলো, যোগার সাথে আমরা করতে পারি, কোনো प्रॉब्लम নেই। তার আগে আমরা করে নিলাম एज अ वार्म अप, ठीक है ना। आसनास करने के पहले जब हम शरीर को वार्म करते हैं, वार्म अप करते हैं, তখন আমরা এই সব জিনিস করতে পারি, তারপর আমরা আসন করতে পারি। আচ্ছা, আর যে যোগাগুলো আপনি দেখালেন, যে পোজেস গুলো, সেগুলো কি ধরো কারো कोमरे व्यथा है, कमर में दर्द होता है कभी कभी किसी को, कभी कभी प्रोलॉन्ग प्रॉब्लम रहता है, तो सभी क्या ये जो आपने दिखाया है सभी का कर सकते हैं? कोई कौन सा एक्सरसाइज योगा नहीं करना चाहिए जिसके कमर में प्रॉब्लम हो, अगर घुटनों में प्रॉब्लम हो? तो मैंने जो दिखाया ना आज आपको, वो बहुत सिंपल और ऐसे योगा पोस्टर्स है जो सब कर सकते हैं। पर अगर किसी का कोई सर्जरी हुआ है या किसी को प्रोलॉन्ग पेन है कमर में या घुटनों में, हाथू में বা কোমরে যার প্রলং একটা ব্যথা রয়েছে, ঠিক আছে, আগে তো ওদেরকে ডাক্তার থেকে কনসালটেশন করা উচিত কি কেন হচ্ছে, কি কারণ রয়েছে, है ना। যদি ডাক্তার বলবে কি হ্যাঁ তুমি এবার একটু যোগা প্রাণায়াম করো, তখন ওরা করবে, अपने मन से नहीं, ठीक है ना। क्योंकि पहले रीजन जानना पड़ेगा कि वो वो पेन क्यों है इतने समय से, वो प्रोलॉन्ग क्यों है। আরেকটা কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে যোগা একটা সেশন ম্যাক্সিমাম কতখানি করা যায়, বা মিনিমাম আপনি ধরুন অনেকে সকালবেলা অফিস থাকে, সকালে ऑफिस যাওয়ার আগে তারা থাকে, ऑफिस जाने का बहुत जल्दी होता है, बहुत सारे लोग सब जो ऑफिस जाता है, तो मिनिमम कितना टाइम करना चाहिए बिफोर गोइंग टू ऑफिस? ओके, तो अगर कोई योगा करना चाहता है, बस टाइम नहीं है, 10 से 15 मिनट 20 मिनट मिल रहा है, तो कर सकता है ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी है, आपको 8 बजे ऑफिस पहुंचना है और आप उतने ही योगा एंथुसियास्ट हो कि आपको योगा भी करना है ना, तो फिर थोड़ा सा वार्म अप, जॉगिंग वॉगिंग रनिंग करने के बाद फिर आप सूर्य नमस्कार के कुछ राउंड कर सकते हो। सूर्य नमस्कार एक ऐसा सेट ऑफ आसनास है जिसमें आपका फुल बॉडी आपका उसमें यूटिलाइज होता है ना। तो वो सूर्य नमस्कार करने से फिर आपका पूरा बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है और वो आराम से 20 मिनट के अंदर ही कर सकते हो। शाम के टाइम ऑफिस से आने के बाद भी हम कर सकते हैं, कुछ खाने के बाद और खाने से पहले? ना, ऑफिस से आने के बाद आप फ्रेश होके कर सकते हो बिफोर डिनर। खावर पर है ना। योगा करने के या एक्सरसाइज करने से पहले आपका गॉल ब्लैडर, आपका स्टमक खाली रहना चाहिए। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আচ্ছা, আমরা এখন আমাদের সেশনের একদম শেষে চলে এসেছি। নবীন বাবু কি আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো হ্যালো, यस यस, আপনি এবার একটু কনক্লুড করুন আস্তে আস্তে। ওকে ওকে, ম্যাডাম একটা আপনার জিজ্ঞাসা ছিল, তো করবো ম্যাডাম? হ্যাঁ করুন। ম্যাডাম, যা আমরা দেখি যা কোভিড-19 লাইন, হ্যালো নবীন বাবু আছেন? নেটওয়ার্ক, হ্যালো, মানে নেটওয়ার্ক কোনো ইস্যু হচ্ছে? ওটা হয়ে গেছে, বাড়িতে বসে বসে এরকম একটা ভয়ের একটা সৃষ্টি হয়ে গেছে। नवीन जी मेंटल हेल्थ के ना আমরা ঠিক করতে পারি, এটা একটু আপনি বলবেন না? नवीन जी, आप बीच में ना गायब हो गए थे, लाइक आप विजिबल, ऑडिबल और विजिबल दोनों नहीं थे। आप एक बार प्रश्न आपका, हाँ, ऑडियो वीडियो दोनों चला गया था। जी मैडम, एक्चुअली जो अभी कोविड-19 पैंडेमिक पीरियड है, उसमें ज्यादातर हम लोग क्या दिखते हैं, मेंटल जो हेल्थ जो है आदमी का, उसका खराब हो जाता है। ज्यादातर लोग को दिखता है वो स्ट्रेस में रहता है एकदम। और जो योगा है, ये योगा जो है वो फिजिकल एंड मेंटल दोनों
का हीलिंग एक टाइप का वो काम करता है एक्सरसाइज। बिल्कुल। हम लोग को योगा से कैसे अपने आप को ये मेंटल हेल्थ का जो प्रॉब्लम उससे बाहर कर सकते हैं थोड़ा। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তো এই প্যান্ডেমিকে কি হয়েছে, যখন আমরা অনেক সেবা করছিলাম, এই প্যান্ডেমিকে এখনো করছি, তখন আমরা দেখলাম কি অনেক यंगस्टर বা many people around us, they were very distressed, na, they were under tension, they wanted to suicide. So what we found that they need somebody to talk to, বা ওরা বাড়িতে বসে বসে বাইরে কোথায় যেতে পারছে না, তাই জন্য ওরা অনেক স্ট্রেস রয়েছে। ঠিক আছে, তো আমরা অনেক কিছু অনলাইন শুরু করলাম, যেমন আমরা অনলাইন অ্যাংজাইটি হেল্পলাইন শুরু করলাম, কি এর মধ্যে আমরা কয়েকটি ডক্টর, সাইকোলজিস্ট বা আমাদের যে টিচাররা রয়েছে তারা সবার এক গ্রুপ করে আমরা একটা হটলাইন নাম্বার তৈরি করলাম, যে পুরো ভারতে wherever anybody in India can contact us and talk to us। ওটা ছিল পুরো 24 आवर हेल्पलाइन नंबर, है ना। तो 24 आवर्स में कभी भी, और ऐसा हो रहा था कहाँ से कॉल्स आ रहे थे, इवन डॉक्टर्स वर कॉलिंग अस। ठीक है, उसके बाद हमने एवरी इवनिंग एंड मॉर्निंग हमने हीलिंग टू ब्रेथ शुरू किया था, है। और हीलिंग टू ब्रेथ पे की कराচ্ছিলাম আমরা, बेसिकली हम लोग उसमें प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक, जो इतने सारे ब्रीदिंग टेक्निक हमारे पुराने कहीं खो गए हैं, उन सबको हम कराते थे अलॉन्ग विथ आसना, है ना। तो मन को शांत करने के लिए हम लोग ने जो अभी तक देखा है वो है पूरा सा ब्रीदिंग टेक्निक अगर रेगुलरली करते हैं, उसके साथ साथ थोड़ा सा आसना और ध्यान, मेडिटेशन, इफ वी डू इट रेगुलरली it definitely helps us to bring our stress level down, है ना। and engage yourself in something positive which you like। so it's like बचपन से क्या होता है, या तो हम स्कूल में पढ़ रहे, कॉलेज में पढ़ रहे, फिर काम कर रहे, so we do not get that me time or to do what we like, है ना। तो हमने इन 2020 से लोगों को यही बोला कि अब आपके पास समय है, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। तो उससे क्या होता है, एक तो माइंड डाइवर्टेड रहता है, तो आप उतना कोविड के बारे में नहीं सोचते हो, पैंडेमिक के बारे में, है ना, तो आप उससे भी इंगेज रहते हो। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। इसी के साथ हम लोग जो आज का जो वेबिनार के बिल्कुल अंत तक पहुँच चुके हैं। मैडम ने जैसे कहा, ये पैंडेमिक के समय में हम लोग को जैसे अपना हॉबी होता है उसको एंजॉय करना है। जैसे किसी को सिंगिंग पसंद है, सिंगिंग करके टाइम पास कर सकते हैं, उसको स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस को। ये सब साथ ही साथ हमने आज जो देखा है, बहुत सारा मैडम ने हम लोग को योगा का जो आसन है वो सिखाया, जो अभी जो कोविड-19 जो पीरियड है उसके टाइम में हम बहुत कारगर है। ये सब करने से हम लोग का जो फेफड़े जो होता है, लंग्स का, हम लोग को बहुत स्वस्थ रख सकते हैं और खुद को भी बचा सकते हैं, साथ ही हमारे जो परिवार है उन सभी को बचा सकते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। साथ ही में लास्ट में जाने से पहले ये सभी को, हम लोग का कल्याण लाल सर और हम लोग का जो कनाडा से हमारा गेस्ट आज जो जुड़े हुए, उनको भी मैं हमारे विभाग की, साथ ही यहाँ पे जितने भी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, आपका स्टेशन में जो उपस्थित, आप सबको बहुत बहुत है। कल भी हम लोग का जो रीजनल आउटरीच ब्यूरो सीबीडी की तरफ से एक आयोजन हो रहा है, सेशन का आयोजन हो रहा है योगा सेशन का, उसमें आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। उसके लिए लिंक हम लोग आप लोग को अलग से भेज देंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरा আমি অনেক ধন্যবাদ नमस्कार, বলতে চাই। थैंक यू वेरी मच।